দিল্লির মসনদে বসে আর ঢাকার ভাগ্য ঠিক করা যাবে না। ভারতকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় এই রক্তচক্ষু বার্তায় দিয়ে দিল বাংলাদেশ। মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনা ভারতের মাটিতে বসে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ নিয়ে বিষেধাগারের সুযোগ পেয়েছিলেন। এতে বাধা দেয়নি দিল্লি, কিন্তু ভারতের এই কূটনীতিক চালকে এক চুলও ছাড় দিল না ঢাকা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को करारा जवाब दिया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को कहा है कि आपकी जो कोशिश है, आप जो चाहते हैं, यानी इंडिया जो चाहता है कि दिल्ली में बैठकर बांग्लादेश को कंट्रोल किया जाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और फिर बांग्लादेश ने कहा है कि जो शेख हसीना ने एड्रेस किया है दिल्ली में बैठकर, उसमें हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, डीप कंसर्न है, हम इसके कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, हमें तशवीश है। सबूताश करने की कोशिश की गई है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारी हुकूमत को सबूताश करने की कोशिश की गई है शेख हसीना और इंडिया की तरफ से। और फिर जो जुलाई के हमारे हीरो हैं, इनकलाब आया है जुलाई का, उनकी तौहीन है, ये कहा है बांग्लादेश ने फर्स्ट टाइम। और समझ जाना चाहिए इंडिया को, असल में इंडिया ने हाथ से निकाल दिया है बांग्लादेश को। और एक शेख हसीना की खातिर देखें दोस्तों कि पूरा बांग्लादेश कुर्बान कर दिया है। मोदी की इतनी नाकाम फॉरेन पॉलिसी है। अब इंडियन खुद मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये देखें अंत भक्तों को क्या हो गया है। यानी एक शेख हसीना की खातिर आपने पूरे बांग्लादेश को कुर्बान कर दिया है। बांग्लादेश प्लेट में रख के आपने पाकिस्तान चाइना को दे दिया है। असल में इनको टेंशन एक और भी है, अंदर इनको जो फ्रस्ट्रेशन लगी हुई है मोदी जी को, वो ये है कि हमारे साथ कोई डील नहीं, कोई मुआहदा नहीं हो रहा। चाइना के साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, तुर्किया के साथ हो रहे हैं, अमेरिका के साथ हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नो लिफ्ट, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा बांग्लादेश हमें। और फिर हम इनविटेशन के ऊपर इनविटेशन, दावत पे दावत दे रहे हैं कि आओ भाई दिल्ली का सफ़र करो, लेकिन वो नहीं आ रहे, वो जवाब ही नहीं दे रहे। अब वो गुस्सा निकाल रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे पहले, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। দিল্লির মসনদে বসে আর ঢাকার ভাগ্য ঠিক করা যাবে না। ভারতকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় এই রক্তচক্ষু বার্তায় দিয়ে দিল বাংলাদেশ। মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনা ভারতের মাটিতে বসে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ নিয়ে বিষেধাগারের সুযোগ পেয়েছিলেন। এতে বাধা দেয়নি দিল্লি, কিন্তু ভারতের এই কূটনীতিক চালকে এক চুলও ছাড় দিল না ঢাকা। নরেন্দ্র মোদী সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে তারেক রহমানের সরকার যেন জানিয়ে দিল আগের দিন আর নেই। চাইলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে খেলা করা কিংবা একপাক্ষিক খবরদারি চালানোর দিন চিরতরে শেষ। দর্শক, বুধবার ছিল ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকের দিন। সারা বাংলাদেশ যখন স্বৈরাচার পতনের সে ঐতিহাসিক দিনটিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে, ঠিক তখনই সীমান্তের উপারে তৈরি হলো এক নতুন বিতর্ক। নয়াদিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব আয়োজন করে বসলো এক সংবাদ সম্মেলনের। আর সেই সংবাদ সম্মেলনে দিল্লি থেকেই ভার্চুয়ালি যুক্ত হলেন মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুধু তাই নয়, তার সাথে ভার্চুয়াল মঞ্চে যোগ দিলেন ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। অন্যদিকে সশরীরে মঞ্চে বসে হুঙ্কার ছাড়লেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। সব মিলিয়ে ভারত যেন শেখ হাসিনা ও তার অনুসারীদের বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং এদেশের কোটি মানুষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিষেধাগার করার এক বিশাল প্ল্যাটফর্ম উপহার দিল। জাতিসংঘের তথ্য প্রমাণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত জুলাই আগস্টের সে নৃশংস গণহত্যা, শিশুদের মর্মান্তিক হত্যা, সবকিছুকেই এই সংবাদ সম্মেলন থেকে সোজা অস্বীকার করা হলো। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, ঢাকা কি এটা ঘটার আগেই জানতো না? অবশ্যই জানতো। বাংলাদেশ সরকার হাত গুটিয়ে বসেছিল না। এই সংবাদ সম্মেলনের খবর চাওয়ার হতে ঢাকা থেকে নয়াদিল্লিকে স্পষ্ট বার্তা পাঠানো হয়েছিল। ভারতীয় হাই কমিশনারের সাথে কূটনৈতিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির সরাসরি অনুরোধ করেছিলেন ভারতের মাটি ব্যবহার করে শেখ হাসিনা যেন কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ না পান। একই সুর ছিল পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়দ এবং তথ্য উপদেষ্টা জাহিদুর রহমানের কণ্ঠেও। বাংলাদেশের স্পষ্ট কথা ছিল, পলাতক একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে নিয়ে এমন আয়োজন দুই প্রতিবেশীর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সমস্ত চেষ্টাকে
চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এমনকি দেশের অভ্যন্তরে আদালতের নির্দেশনা তুলে ধরে তথ্য বিবরণী প্রকাশ করে এই বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছিল। কিন্তু কূটনৈতিক আদব কায়দা ও ঢাকার এই পূর্ব সতর্ক বার্তাকে আমলই নিল না দিল্লি। নয়াদিল্লি যেন ঢাকাকে বোঝাতে চাইল তারা নিজস্ব সিদ্ধান্তেই অটল থাকবে। ফলাফল, বুধবার রাতে ঢাকা থেকে এলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক নজিরবিহীন কড়া বিবৃতি। ঢাকা ভারতকে সাফ জানিয়ে দিল, জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকীর দিন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনার এই বক্তব্য বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর এক সরাসরি আঘাত এবং ২৪-এর বীর শহীদদের প্রতি এক চরম অবমাননা। বাংলাদেশের বার্তায় কোনো ধোঁয়াশা রাখা হয়নি। ঢাকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ২০১৩ সালের দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনাকে ফেরানোর জন্য ভারতের কাছে একের পর এক অনুরোধ পাঠানো হলেও দিল্লি তা গায়ে মাখেনি। চিঠিগুলির কোনো জবাব তারা দেয়নি, অথচ উল্টো অপরাধীকে দেওয়া হলো মুক্তভাবে বিদ্বেষ ছড়ানোর মাইক। এই অবস্থান বাংলাদেশ ভারতের কূটনীতিক টেবিলে এক নতুন বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের সরকার ভারতকে খুব স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে, সমতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাই হবে এখন থেকে দুই দেশের সম্পর্কের মূল ভিত্তি। বাংলাদেশ কখনোই কোনো দেশের ক্লায়েন্ট স্টেট বা অনুগত হয়ে থাকবে না। ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয় থেকে শেখ হাসিনা যতই চেষ্টা করুক না কেন, ইতিহাসের চাকার উল্টো দিকে ঘোরানো সম্ভব নয়। ২৪-এর বিপ্লবের পর বাংলাদেশের মাটিতে ফ্যাসিবাদের কিংবা মাফিয়া চক্রের পুনরুত্থানের আর কোনো সুযোগ নেই। এই কূটনীতির বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের সাথে বাংলাদেশ সমমর্যাদা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কই চায়, তবে তা হতে হবে একে অপরের সার্বভৌমত্ব ও পারস্পরিক অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। চোখ রাঙানি কিংবা একপাক্ষিক খবরদারির দিন যে চিরতরে শেষ হয়ে গেছে, দিল্লির এই ঘটনার জবাবে ঢাকার কঠোর প্রতিক্রিয়া যেন সে সত্যটিকেই আরও একবার বিশ্বমঞ্চে সুস্পষ্ট। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जो रिलेशंस हैं वो अब बेहतर होंगे या और ज़्यादा ख़राब होंगे? आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले से ये जो उन्होंने शेख हसीना को इजाज़त दी है कि भाई वो जाएं और जाकर एक क्लब के अंदर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर उसको लाइव दिखाया भी गया है इंडिया में, उसके टेलीविज़न इसको कास्ट कर रहे थे, बांग्लादेश में तो नहीं दिखाया गया। तो क्या इससे बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, रिश्ता है, मजबूत होगा या कमज़ोर होगा? मुझे तो लगता है बहुत कमज़ोर होगा, ताल्लुकात ख़राब होंगे। और बांग्लादेश की हुकूमत इसके ऊपर नाराज़गी का इजहार कर रही है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज हुआ है। ख़बरें ये भी आ रही थी जो शाकिब का घर है उसके ऊपर भी कुछ हमला हुआ है। तो ये मतलब अब देखें कि जो शेख हसीना है इंडिया में बैठकर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रही है, यानी बांग्लादेश की, जो अभी आई है इनकलाब के बाद। तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। यानी पॉलिटिकल असाइलम लेकर वो बैठी हुई है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करके बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वहाँ से बातें, प्रोपोगंडा, पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है। और क्या इंडिया ऐसा बर्दाश्त कर लेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। इनके एक गुरपूत परतन सिंह पन्नू हैं जो सिख फॉर जस्टिस की एक कैंपेन, एक तहरीक चलाते हैं। वो कनाडा और अमेरिका में रहते हैं। जब वो बात करते हैं इंडिया के बारे में अमेरिका में बैठकर, तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है इंडियन हुकूमत को कि ऐसा वो अमेरिका क्यों करने देता है। लेकिन भाई आप देखें, शेख हसीना जब आपके मुल्क में बैठकर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बात करेगी तो क्या बांग्लादेश को बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तो पहले भाई अपने गिरेबान में तो झांकें आप। और अब देखें कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है दोस्तों। कैसे ईस्टर्न फ्रंट भी उसने ओपन कर लिया है बांग्लादेश को निराश करके। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? फीडबैक ज़रूर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।